विषय कविता ताकि कौन देखा जाए कविता किए कौन भावे कविता मो मध्य मो दृष्टि कविता कौन मुझा प्रकाश कर कविता तुम्हें सुंदर फूलर एक गजरा सात्विक शब्दर समारोह पुणी श्रुति मधुर कोईलेर कुहुदान पुणी काकड़ीर मधुर गुंजन कविता तुम्हें एक रूपवती कन्या मार्जित बेश सुसज्जित हुओ तुम्हें कविर बनिता पादरे तो शब्दर घुंगुर से छंदरे कर विमोहित अशांत हृदवन को परिधाओ सिक्त कविता तुम्हें दरदी हृदयर साथी उत्प्रेरित मनर जोशना भरी दियो अशांति मुक्त अनुभूति कड़कड़ झरणार गति निराशार अंधकार हृदय भरी दियो आशार आलोक कविता तुम्हें एक ग्रंथ पढ़ी तुम पंक्तिर भाषा कटि जाओ हृदय जड़ता तुम्हें शाश्वत सुंदर पवित्रता भरा तुम अवयव उल्लग्न न करतु कहीं शरीर को भरी दे नग्न भाषा पढ़ा को केवे क्यों कविता आसारे धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बर्तमान आम समय उपस्थित होने आसंता द्वितीय अधिवेशन जो कार्यक्रम अच्छी आम टे संक्षेप शेष कर शुणु 2 मिनिट समय दिज्व जब जो मैंने कहना चाहिए दयाक शिक्षा दिंतु ना केवल आपण मंगाई जे प्रभातरा पत्रिकार भविष्य रूपरेख आपने कौन देखा चाहते 2 मिनिट भितर कहे जदि आप लंबा अच्छे मतलब सुंदर चिठी लिखिक 10 पृष्ठार मतलब पठेदेवे मो ऑफिस बस पढ़ी और आपको तार उत्तर देदेवी तेणु 2 मिनिट भितर जब कह चाहते कहवा आगु केतोटी सजेसन को केतोटी कथा को कहना चाहूँगी आप दयाक मन रखिए गत थर जो लेखक कर्मशाला होता ये लेखक कर्मशाला समस्ते आसी अनेक आसते आउ बहुत बड़ बड़ आकाश चिलिका माछ भाई कथा सब कहते एवं कहते जे प्रभातार को आम स्वर्ग नहीं पहुँचेदेवा तो से स्वर्ग से जानते जे स्वर्गर प्रभातार ओल्लै आसते पृथ्वी को बोली तेणु से कथा सब कहते मु जड़े व्यक्ति जी की बहुत सुंदर सजेसन देले अधघंटा ठिया सजेसन देले कहले घर को गली जाणी जाणी घर को जाइली मुझे कलेक्शन कर घर को जाएनि घर को जाइए प्रभातार वार्षिक चांदा आदाय करने कर्मशाला पर से पचारे केते टका से भाषण देले प्रभातार 200 टका कथा आम एमती डोनेसन देदेवा कथा सेमती करिया कथा सेमती करिया कथा प्रभातार कागजर उन्नति करिया कथा प्रभातार उन्नति करिया बहुत बड़ बड़ कथा सब कहले घर को जो गली मत पचारे केते पैसा वार्षिक मुझे 150 टका से 150 टका काढ़ी देले मुझे आप कहते कंट्रीब्यूशन कौन देवे बोली तेणु मुझे चिंता करी तेणु दयाक से किए भाषण ये देवे ना जदि आमर निजे निज जीवन में किसी कर से सजेसन देवाई मैं अनुरोध कर आसतु जो मैंने कहना चाहूँ जो मैंने कहना चाहते सम्मुख आसतु समस्त गुरुजन मानक मोर नमस्कार सान मान स्नेह तथा शुभेच्छा प्रथम 2 मिनिट मध्य ही मोर प्रकाश करी वक्तव्य प्रथम मोर ना सुदीप्ता प्रधान पेटिंग साही कटक आपण मैंने भी जदि गत मसरे मधुर मिलन स्टोरी मोर प्रकाशित हो आपण मैंने देखिए जो विषय ये मन को स्पर्श कला हृदय को स्पर्श कला से विषय मुझे लिखी झरा फूल खाली जो विषय आम मानकर आलोचना करा भविष्य अनिश्चित केवल स्रष्टा ईश्वर जानती भविष्य हाथ को हाथ धरी नेबा पदक्षेप परिवर्तन करने यार रूपरेख प्रभु हेबे सहाय आमर जिहबाटी हो जोगाइबे सबू अभाव आमर। धन्यवाद। एक्चुअली मुझे बुझीपार ना कौन कहना चाहूँगी जदि किसी आपण मानकर अच्छी
ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟବହାରିକ ଭାବରେ ଆମେ ଜୀବନରେ କରିପାରିବା, ନିଜେ କରିପାରିବା, ଅନ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେବା, ତାହେଲେ ସେଇଭଳି କିଛି ଯଦି ଉତ୍ତମ ସଜେସନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏ ପତ୍ରିକାଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଗୋଟେ ପତ୍ରିକାରେ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ରୂପରେଖ ହେବ ତାହା ଆମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେବ। ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଶିଳ୍ପୀ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ହିଁ କରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି କିଛି ନୂତନ ସଜେସନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆକାଶ କହିବା ଚିଲିକା ମାଛ ଦୟାକରି କହିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି କିଛି ନୂତନ ସଜେସନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆସିକି କୁହନ୍ତୁ। କବିତା ବୃତ୍ତି ଆମେ ପରେ କରିବା, ସମୟ ହେଲେ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ନାଇଁ ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି, ନାଇଁ କାକା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହୁଛି, କାହିଁକି କହୁଛି, ମୁଁ ଏଠି 4-5 ଥର ହେଲାଣି ଆମେ ଲେଖକ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ, ଖାଲି ଭାଷଣ ବୃତ୍ତିରେ ରହିଯାଉଛି, ବ୍ୟବହାରିକ କିଛି ହେଉନି, ବୁଝିଲେ? କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫଲୋ ଅପ୍ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ହଁ ଦେବା, ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳିଆ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସେ ଭାଷଣ ଦେବାର, ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବହୁତ ଭାଷଣ ଶୁଣୁଛୁ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଡବୁରୁ ବଜେଇକି ସେ ମାଗଣା ନଥିବ, ସେ ବଢ଼ିଆ ଭାଷଣ ଦେଉଛି ଆମଠୁ। ତେଣୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଆସୁ उपस्थित समस्त को नमस्कार। चित्रक आम जिते सका सेसन गुड़िक आटेड करते सब विषय आम प्रवर्तितार उन्नति निमंते कथबार्ता करचित्रक मुझे स्थान बसिक शुणुली गोटे जस्ट मोर थट आसला कि प्रभातितार आम लेखनीटा बर्तमान केवल जमीक प्रिंट मीडिया सीमित होकर रही। आम जब बर्तमान कंटेक्स्ट को देखा जब आम डिजिटल मीडिया को नहीं पारिबा तेरे ता बहुत भल हम, कारण जमीक आम शुणुल आम स्पीकर मान पाखु कि वर्तमान द न्यू जेनेरेशन द यंग जेनेरेशन से बेसी ये समस्त मीडिया मोबाइल है, व्हाट्सएप है कि फेसबुक है, एगुड़ा को बेसी फॉलो कर आम न्यू जेनेरेशन स्पीकर आम रीडर्स बहुत कम अच्छा जो कि बही पढ़ुं तो स्कूल कॉलेज बही पढ़ा की बेसी इच्छा करना से डायरेक्ट यूट्यूब को जाऊँच टॉपिक मार्च जहाँ बाहर से शुणिकी देखिकी परीक्षा लिखुं। सो जो अट्राक्शन कमी होती हुए तो मिडिल एज ओल्ड एज जेनेरेशन लोक मैंने पढ़ा को भल पाते कि जब आम न्यू जेनेरेशन को फोकस करवा आमर चर्च जो यूथ मैंने अच्छा जदि आम मोटिवेट कर तेरे से जो चैलेंजटा दब जमी प्रिंट मीडिया को आने तेरे से भल हम जमीक आम देखुला आपने जानते आह्वानटा गोटे बही पत्रिका हो रही है, बर्तमान आह्वानटा गोटे पर्टिकुलर आप हो जाए जो थी कि जिते राइटर मान लेखनी गुड़ा गीत गुड़िक सब से आप्रे से मैंने अपलोड कर आह्वान आप को मारे मैंने सब किसी चली जदि इन फ्यूचर से किसी पारता तेज से हेल्पफुल हाँ यंग जेनेरेशन पाई मुझे भाव। धन्यवाद आप संसन दुखर विषय हूँ तो हम कहीदे समस्त जानतु आह्वान पत्रिका जो आपटा बाहर कले बर्तमान संपादक सहित जोगाजोग कर जहाँ कंट्रीब्यूशन आसला सब बंद हो इवन जो स्वर्गीय मैंने प्रतिदिन रिडिंग आप देदेले कहीं किणले कहीं आप करतु कौन दरकार तेणु आपण चिंता करूँ केते जन पढ़िले से आप जापर कहीं ऐपटा करदे बड़ जिस नुह 30,000 टका खर्च कले गोटे ऐप रेडी कि जो जिनसा धीरे धीरे प्रिंट मीडिया बंद हो प्रथम जिस आ द्वितीय जो सजेसन देते आम नूतन पीढ़ी को आकर्षण करने चेष्टा करुचु एथर भी किसी नूतन लेखक लेखिका मैंने आम भर को आसवे तेणु चेष्टा करुचु करने निश्चय 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 गतकाली भी ये विषय कही बर्तमान यूथ माने सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया या ऊपर फोकस किंतु एमती समय आसे जोटि कि नेट काम करे कि सब इलेक्ट्रिसिटी न था बड़ पहाड़ जंगल भितर ये सब काम कर प्रिंट मीडिया गोटे बही तार विकल्प सी सुख दुखर साथी
ଆପଣ ଯୋଉଠି ବସିଲେ ବହିଟି କାଢ଼ିଲେ ପଢ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଅଂଶୀଦାର କଲେ ଆଉ ସେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଆଉ ଗତକାଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖକ ଲେଖିକା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଯଦି ଆମେ ବାଇବେଲକୁ ଦେଖିବା ଈଶ୍ୱର ବି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସୃଷ୍ଟି କରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ପ୍ରତିଦିନ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ତା ସହିତ ବିଚରଣ କଲେ, ତାର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆଉ ଜେନେରେସନ ଧରିକି राजा मानक द्वारा प्रॉफिट्स मानक द्वारा डिसाइपल्स मानक द्वारा मनुष्य थ्रू रे से प्रकाशित है। कोई प्रति लेखक लेखिका होती जड़े जड़े स्रष्टा से तांकर भितर गुंजरित होता ध्वनि को जितेबाला वास्तव रूप दियंती ताहा सार्वजनीन हुए, परिव्याप्त हुए एवं समस्ते उपकृत होती। तेणुकरी जो सुंदर सजेशन देइछंती ताहा केते दूर आमने करि पारिबा से विषय मध्ये आमने चिंता करिबा, किंतु प्रिंट मीडिया को आमने बंद करबा। हेलो बारंबार आसवा मत भल लगुनि किंतु सिचुएशन डिमांड कर मु तीनोटी प्रैक्टिकल सजेशंस देवी जदि आपण इच्छा हुए आपण लिपिबद्ध करेंगे आपण कमिटी पकई पारे। प्रथम कथा है जे वी शुड हैव ए परमानेंट फंड। सबूर मूल अर्थ, अर्थ को नहीं सबुठी अनर्थ। आमे जमती केरी कहले एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड एंड अटेन ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। निश्चय सब हो पार आम आरंभ कहीं जिते भांगी पड़ो। मुझे जानूची संपादक मन दुख मुझे सहभागी किंतु प्रथम कथा है मोर प्रथम सजेशन आमे आमर वार्षिक मूल्य 150 रु 200 कर आपण मत कौन नहीं जदि आप सिनसीयरली कहते मुझे निजक सामिल करें निजे से कमिटेड हाँ अन्य मानक कमिट करवा एंड विल मोटिवेट जदि आप लिखु 100 रु 150 आम 200 करवा वार्षिक मूल्य। द्वितीय विषय है आम गोटे परमानेंट फंड करवा प्रभावितार चालू कि न चालू इन इमरजेंसी सिचुएशन से फंड यूज हम प्रभावितार अभिवृद्धि 2 लाख हो पारे आपण मैंने जहाँ चाहिए मिनिमम 2 लाख आम अंत जदि आखिर रखी ये कर सहृदय व्यक्ति मानक आम ये करवा आम विल रीच दैट टारगेट मे बी मोर दैन दैट। किंतु ये अपीलटा आम करने पड़ो नहीं तो जो कमिटी मेम्बर्स मैंने अच्छा डायसिस से प्रकार लोक मान बाछंतु एंड लेट देयर बी स्पेशल मीटिंग फॉर दिस प्रभात जदि जहाँ मनरे सिंसियरिटी थी से निश्चय एंड गॉड विल प्रोवाइड करिसंती करिबो से विश्वास जदि अच्छी ताले निर्धारण के लिखंतु न तो काटी दो। तृतीय कथा है ये जो बाइलिंगुअल इट्स ए नीड आमर यूथ को अट्रैक्ट करने मुझे जानूची सुदीप्त भाई कहते से सेपरेट रजिस्ट्रेशन दरकार जेहेतु आमर ये रजिस्ट्रेशन अनुसार ओनली इट विल बी पब्लिश्ड इन ओडिया जदि इंग्राजी करने चाहूँ आमको आउ थे गोटे रजिस्ट्रेशन करने से विषय टी जदि त्वरान्वित करेंगे तापर जदि कौन करहब कि जदि ये पाने लिखुंट आइडेंटिफाई करके करहब कर्मशाला माध्यम इंटरफेस माध्यम से निश्चय उपकृत हे समस्ते आर ग्राहक संख्या बढ़ हूँ आम आर कयबर वृद्धि करवा अंगसज्जा भी वृद्धि करवा से अर्थर आवश्यक।
अर्थ पर आम डरी जाने वी शुड अप्रोच पीपल प्रभु जोगेबे गोटे डिस्टर्ब करवा आपण मैंने आपण कमिटी भी सेमती लोक मानक कोप करूँ जो मैंने आपण मानक सपोर्ट करेंगे कोअपरेट करेंगे जिते आम आम चिंताधारा को विस्तारित करवा लोक मैंने अच्छा से सपोर्ट करेंगे आम जब संकीर्ण होता आम पचर तेणुक समस्ते जदि आम एकमत विषय यही पत्रिका को बंचे रखा यहाँ प्रभुकार यहाँ चलिए कोविड आसू महामारी आसू दुर्भिक्ष आसू प्रभु जोगी यही सजेसन मुझे दरकार बहुत धन्यवाद। ଆଉ ଯଦି କାହାର କିଛି ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ରାଜେଶ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଆସନ୍ତୁ। समस्त को नमस्ते गोटे विषय जोटा कि मो मन बहुत वर्ष धरी मो ना जयंत कुमार राजहंस आदि मुझे गोटे लेखक परिचय पाई प्रभावितार नहीं पाई मो प्रभु को धन्यवाद दिए से भाई धन्यवाद प्रभु को गोटे छोटिया सजेसन चिंता रही मो भर बहुत भाई सहित मो सेयार कर कथाटी है बहुत एमती जगह अच्छी उपात अंचल सब अच्छे जो मैंने प्रभाती तारा बोले कौन से जानती ना तो से केमती जाने से विषय आम टे चिंताशील होगा केमती आम पहुँचाइबा भाई सहित आलोचना करें कि आम केमी डिस्ट्रिक्ट वाइज केमती आम सबको लेखक लेखिका भाव में अनुसरण कर पाठक पाठिक भाव में आम एनकरेज कर सेमती किसी गोटे करागले गोटे लोक मैंने जापार मो से आमर बरगढ़ अंचल लोक प्राय 20 वर्ष प्रभु सेवा करुँची गाँव को जो या पचारे प्रभाती तारा कौन बोला जान प्रभाती तारा कौन किसी जानते कि लेखक लेखिका से भी अच्छे एनकरेज पढ़ा मत आए तो से विषय आप प्रार्थना करूँ ध्यान दिखाँ कौन कर विषय मिल आगे निश्चय मुझे रेडी अच्छे धन्यवाद। जदि आम मैंने जयंत भाई जो सजेसन देले जदि आम मैंने जमती आज आम रेवरेंड परितोष राव कहते गोटे कैंडल आ गोटे कैंडल निया लगे जदि जौथ कैंडल आ गोटे कैंडल लगे दे जाए से जब आम आउ जड़े कि 2 जन जब करूँ आप वर्ष भर पुणी 3000 हो जाए मैं ग्यारंटी दूसरी जो आसी प्रभात दायित्व नहीं तर 560 जन सब्सक्राइबर थे 3000 केमती चिंता करूँ 2019 पर कमी कमी गले 1700 अच्छा किंतु आप चाहिए हो पारे अनेक जगह को आप 10 मार्क्स दौरान मुझे गोटे छोट कथा कहूँ मो बालक मत सब कहते से बालक बची से कहते गोटे होटेल खाई आउ गोटे होटेल में पेमेंट करेंगे जो होटेल खाई से होटेल पेमेंट करी जदि आम प्रभात निजर बोली भावुँ ताहले आम निज हाथ आउ जन कौन करें आउ 2 जन कौन करें निश्चय करें तेणु आम चेष्टा करवा मुझे समस्त बाध्य करनी प्रभु जो चालना दौरान करने से चेष्टा करवा आम विषय टी चिंता कर प्रार्थना रखा आदि क्या आस
गोटे वर्षर पैसा देके सब्सक्राइब कले कहले आप नेक्स्ट ईयर पैसा गोटे वर्ष मुझे देवी आ 10 जन को करी आम से बहुत आम निश्चित किसी सभ्य करवा मुझे जाने नहीं से मीटिंग केते जन ये उपस्थित अच्छा केते जन से प्रतिज्ञा रक्षा कर जाने तो आम जब निज पत्रिका को मोर बोली न भाविबा मोर एटा बोली कि न भाविबा तारा हम कौन उन्नति कर पाइबा एटा मोर काम मु मोर आठ पड़ोसी मोर बंधु मोर परिचित एमान को जदि मोटिवेट कर पारिबा अंत 2 जन को भी जदि आम कर पारबा ताहले हमर संख्या बढ़ी कारण देखो कि आम केते जन एठी बसी आउ किछि वर्ष पर आम भितर केते जन थिबे एठी केते जन अके मु जाने नुआ चेहरा बहुत कम आम संख्या जदि नूतन चेहरा न आसे तो प्रभाती तार बंचे केमती रखा तार एति लोक चलीगला प्रभाती तार ये घर खाली प्रभाती तार किए नथिबे आपण मैंने चिंता करो सीरियसली चिंता करो जे आमे माने कौन कर पारिबा आगे निजर एमाउंट आमे हिसाब करू जे आमे घरटे तोलिबा लागि केते टंका हमर दरकार आ सेथिरे आमे घर तोली पाइबा कि आमे बहुत बड़े आयोजन करथबा देखला बेलକୁ हमर टंकार सटे जदि बाक्यरे लेखा जाए आरंभटू शेष करवा सबुठ बेसी दरकार तेणु मोर चिंताधारा होची आमे आगे केते कलेक्शन होची हमर केते आसुची केते आमे बढ़ाई पारिबा केते हमर माने जेंति कहती मासिक आमे केते एकाठी करि पार आगरे सजेशन मु दउथिली जे वार्षिक जो आजीवन जो सभ्य करि दिया होची आमे गोटे आजीवन ये केते टंका दउ 3000 टंका रे आमे जीवन जाक ले कर दउ मु कली मोर झियो भी से पढ़िला नाती नातनी पढ़िले ताको वंशधर भी पढ़ी 3000 टंका रे वर्ष वर्ष चली प्रभाती तार बंचो केते आज्ञा प्रति मासर जदि पैसा न आसबो प्रभाती तार बंचो केते तो मोते रागिबे नहीं कि मु रागिलो तो रागत मु रिक्स नहीं कि कथा कहूँ मते जे जहाँ गाड़ी देले दियो मु संपादक को देली आजीवन सभ्यर जो गोटे ये ताको काट उठेई दियो तो पूरा बिल्कुल से रही प्रति मास ये मो घरे मोर झियो तार अलगा नहीं मु अलगा नहीं आम 2 जन घरे अच्छु मोर बाप घरे जेतिक भाई पुतरा किए समस्त गोटे गोटे नियम कहीं कहार पढ़ती तो आम घर केते टंका आसला यही जिनसा आम निज निज परिवार भितर आम ये करवा 10 मांस देला बेलू मंडली कौन कही बापा दब अलग पुओ चाकरी कले पुओ अलग दब झील चाकरी कले झील अलग दब अच्छी ना तो आम कहीं भावा नहीं प्रभाती तार लगे आम से स्वार्थ त्याग करवा मु कहीं नेबी मो झील से मागिकी नहीं पढ़ो आम कौन ये गरीब जो मागिक खाई आम पाठ पढ़ू तेणु मोर ये सजेसन वार्षिक आजीवन ये आग बंद करा प्रति मास समस्ते नियमित भाव जब डाली चाउल किणवा नितांत दरकार प्रभाती तार पैसा 10 मास काढ़ला बेलू प्रभाती तार पैसा काढ़ी रखु ताहले किसी असुविधा आगे वर्ष को 150 टंका प्रति मास प्रति सप्ताह आपण मैंने फास्ट फुड खाऊ 150-200 टंकार चाट आनिक खाई दौरान घरे वर्ष को 150 टंका आप दे पारना मत बहुत जन 100 टंका केते था हाँ केते दबो 100 टंका मके तुम चाट खाऊ सप्ताह केते दिन आगे तेणु आम निज मन जदि नियम स्थिर करवा आम मु आपन पे 3 घंटा उपदेश देली किसी फायदा हेनी आप निज मन स्थिर करूँ जे आप कौन करेंगे आ गोटे पदे खाली कहली आमर ये ख्रीष्टाश्रित बा ख्रीष्ट को केन्द्र कर गोटे पत्रिका मु मानुची आ मोर सब लेखार शेष मैंने निश्चय जो मैंने मन दे पढ़ुए देखिए जे शेष लाइन टा सदा बाइबल ये टच करे किंतु मुझे आरंभ करी जोहन 3 पर्व 16 पदरू आज्ञा मूल से लेखा कहीं पढ़े कहीं प्रत्येक आर्टिकल मुझे देखुची पदपर्व 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 गोटे साहित्य पत्रिकार एत पदपर्व आम तो डेली चर्च शुणुचु जूम ऑनलाइन तो छाड़
ଯାହାକୁ ଯେତେ ମୋର କହିବା କଥା ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ମୋର ଜଣେ ପରିଚିତ ତାଙ୍କର ଫ୍ଲାଟ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ଦିନେ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପରିଚିତ ଥାଏ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରରେ ଦେଖିଲେ ସେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣଙ୍କର କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି। ଆଉ ସେ ଘରର ଯିଏ ମାଲିକାଣୀ ସେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁଟି ଶୁଖିଯାଇଛି। ସେ ଡୁଙ୍ଗିକି ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଭିତରେ ପଶିଲେ, କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ସେ କହିଲେ ମୋ ଦେହ ଭାରି ଖରାପ, ମୋ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ପିଲାମାନେ ବି ସବୁ ସ୍କୁଲ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକଲା ଅଛି। ଖାଇଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ନାହିଁ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, କିଛି ସବଜି ବନେଇଲେ, ରୋଟି ବନେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଲେ। ସେ ଖାଇଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଏ ବୁଝେଇଲେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ସବୁ ଶେଷରେ ସେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ ଏ ବାଟ ଦେଇକି ସକାଳୁ ବହୁତ ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏମିତି ବସିଥିବାର ବହୁତ ଜଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, କାହିଁ କେହି ତ ପଚାରିଲେନି, ଆପଣ କାହିଁ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ଏତେ ସେବା କଲେ? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବା ବିଶ୍ୱାସୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, ନା ମୋତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାକୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଖାଦ୍ୟ। ସେ ଯଦି ଜୀବନ 3 ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତେ ସେ ଗେଟ୍ ଦେଇକି ବିଦାୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଶେଷରେ ସେ ଜୋନ 3 ପର୍ବ 16 ପଦଟି କହିଲେ। ତେଣୁ ଲେଖାରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ରଖିବା ଯେ ସେଟା ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ, ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ହେଲ୍ଦି ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି କାହାର କିଛି କହିବାର ଅଛି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଲତିକା ସିଂ ଆସନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସୁମନ ଭାଇ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, କହିବା ତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର। এই স্থাନରେ ବସୁ ବସୁ କାଲିଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ନେଇ ଶୁଣି ଆସିଛୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବା କଥା ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକେ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଯେ ସେଇ ପ୍ରଭାତିତାର ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତାହା ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷକୁ ସେଇ ବାବଦରେ ମୁଁ 10,000 ସବୁ ବର୍ଷ ଦେଇ ଆସିବି। ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉ, ଆଜିଠାରୁ ସେଇ ଫଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଉ। ଆଉ ସୁଦୀପ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ଖୋଜିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେଉଁ ସୁଦୀପ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ପଠାଇଦେଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଅବଶ୍ୟ ସେଟା ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି 1 ଟଙ୍କା। ଆଉ ତାପରେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ମୁଁ ସେଇଟା 10,000 ଆଜି ହିଁ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଗଛ ନଥିଲେ ଫଳ କେମିତି ଖାଇବା, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ। ଆଗ ଗଛକୁ ବଞ୍ଚେଇବା, ତାପରେ ଆମେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା, ଆଉ ଫଳର ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରିବା, ଉପଭୋଗ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଯେହୋବା ଯିବି ତାର ପ୍ରମାଣ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେବେ। ସୁମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ। ସବୁ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ କୌଣସି ଉପଦେଶ ଦେଇ ସଜେସନ୍ ଦେବାକୁ ଆସିନାହିଁ। ଗୋଟେ ମାଇକ୍ ଧରିବା ପାଇଁ 1 ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ କାହିଁକି ହାତରୁ ଛାଡ଼ିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟିଏ ପଦ ଗୀତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଜଣେ କିଏ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ଲେଖକ କିଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଗୀତଟା ମୋ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ ଗାଇଲି, জীবন সাগরে না বাহু বাহু হেলি যেবে দিগরা, জীবন সাগরে না বাহু বাহু হেলি যেবে দিগরা, অকুଳରେ দেল কুଳର ସନ୍ଧାନ, ଅକୁଳରେ ଦେଲ
না বাহু বাহু হেলি যেবে দিগহরা। ধন্যবাদ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ପ୍ରାୟ ସଜେସନ୍ ସବୁ ସରିଯାଇଛି ନା ଆଉ କିଛି କହିବେ? ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଲତିକା ଦିଦିଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ବି ଜଣାଉଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେ ଦୟା କରିକି ଆମେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବାକୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଶିଖିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଶିଖୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ନିଜ ଛୁଆ ବି ମନା କରନ୍ତି, ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ସେ ଲେଖିପାରେ, ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ଭଲ ଲେଖିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲେଖ ବୋଲି କହିଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ସେ ଲେଖିବନି, ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିବ। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ସେମାନେ ସେଇ ଭାଷାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ତାକୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ବହି କି ପ୍ରଭାତ ତାରା ବି ହଉ କି ଆଉ ବି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ହଉ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିବା। ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିବା ଖରାପ ନୁହେଁ, କାରଣ ସମାଜ ସାଙ୍ଗେ ଦେଶ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ମିଶି ପାରିବେନି ଇଂଲିଶ ନ ପଢ଼ିଲେ। ଇଂଲିଶ ପଢ଼ନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନିଜ ମାତୃଭାଷାଟାକୁ ନ ଭୁଲନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଟଚ୍ରେ ରଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ କବିତାକୁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ବେଶୀ ଦେଖୁନି, ନୂଆ ଲେଖକ ଲେଖିକାକୁ ଆମେ କେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ ଅଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି 20 ବର୍ଷ ତଳକୁ ପଳେଇବି କି 25-30 ବର୍ଷ ତଳର ପ୍ରଭାତିତାର ଅଣ୍ଡାଳିବି, ମୁଁ ସେ ବହି ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି। ସେ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର, ଗୋଟେ ବହି ଧରିଲେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଅବି ମୋର ସେଇ ନୂଆ ଜେନେରେସନର ପିଲାଙ୍କ ପାଖେ ସେଇ ଲେଖା କାହିଁକି ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବାବୁ ହେବେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ପିଢ଼ି ଅଛି ସେମାନେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଜାଗାକୁ ନେବା ବି। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଆଉ ୟଙ୍ଗ ମାସକୁ ଧରିକି ଗୋଟେ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରିବା କି ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲେଖା ଶିଖେଇବା। ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଶିଖେଇବା, ତେବେ ପ୍ରଭାତ ତାରା ବଞ୍ଚିକି ରହିବ। ତ ଆମେ ମରିଗଲେ ପ୍ରଭାତ ତାରା ମରିଯିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଲେଖି ପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲେଖିବାର କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଲେଖକ ହେଇଯିବେନି। ଯାହା ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି ଯିଏ ନିଜେ ଲେଖିପାରୁଛି, ସେମିତି କେତେ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବି, ଆପଣ ଦୁଇ ଚାରିଟାକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ସେମିତି କହିକି ରୁଣ୍ଡ କରିବା। ଆଉ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା କି କେମିତି ଲେଖିବ ବୋଲି। ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେଇ ପୁରୁଣା ପ୍ରଭାତକୁ କାଢ଼ିକି ଧରେଇବା, ଏଇଟା ପଢ଼, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ପଢ଼ିକିରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନହେଲେ ବି ଆମେ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ସେଇ ଭାଷାପ୍ରୀତିଟା ଆମେ ଯଦି ଜନ୍ମେଇବା ତେବେ ହୁଏତ ଆଗକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ଲତିକା ଦିଦି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ରିମୋଟ୍ ଏରିଆକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା। ରିମୋଟ୍ ଏରିଆକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ରିମୋଟ୍ ଏରିଆରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବର୍ଷେ ବହି ନେଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆଉ ପଠଉନି, ସେ ଗଲା। 5-10 ବର୍ଷର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନଦେଲା ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଯାଇକରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା? ଏବେ ପେ ଫୋନ୍ ହେଲାଣି, ସବୁର ସୁବିଧା ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ କମିଟି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତକାରର, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସ୍ କରନ୍ତୁ କେଉଁଗୁଡ଼ା ଏଇ ପ୍ରକାର ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ, କିଛି ଆମ ପାଖେ ସର୍ଭେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବି ପ୍ରପୋଜ୍ ସର୍ଭେ ଯେଉଁଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାତକାରା ଜାଣିପାରୁନି। ଆମେ ଯିବା କେତେ ଜଣ ଆମ ନିଜ ଇଏରେ ଆମେ କାହାକୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଇଏ କରିବାନି, ୱିଲ୍ ଗୋ ଦେୟାର 1 day 2 days ରହିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ କରିବା। ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ବୋଲି, ସେ ବୋଝଟା ଦେବା ତାଙ୍କ ଉପରେ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ବି ଇଏ କରୁଛି, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ଖାଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବାନି। ୱି ସୁଡ୍ ବି ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ୍, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା। ଆଉ ଲୋକ ନାହିଁ ଯେ ଲୋକ ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ, ୱି ସୁଡ୍ ରିଚ୍ ପିପଲ୍। ସେଇ କଥା ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ସିନ୍ସିୟରିଟି ଅଛି, କାମ ହେଇପାରିବ, ଫଣ୍ଡସ୍ ବି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇପାରିବ, ଆଣ୍ଡ ୱି ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଦିସ୍ ମନି। थैंक यू वेरी मच। ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରୁନି ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତ ଏଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆମେ ଶୁଭବାର ଯେଉଁ
जोने विभिन्न जगार अच्छु वर्षक थे जो जो जगह से अंचल गोटे ग्रुप करके चर्च भितर न कह बालक मान सहित कथबार्ता करी कि भाव प्रभाती तारार ये लेखा अच्छी कि जब रिपोर्ट दि जाता निश्चय प्रभाती तारार किसी मान बुद्धिमत्ता कलेवर निश्चय परिवर्तन हम किंतु जे पर्यंत आम ये भाव में विभिन्न जगह धरतु राजहंस बरगढ़ जो अच्छा से एरिया 3-4 जन को नहीं से जगह जब कहे विषय कहे विभिन्न जगह जो मैंने 10टा 15टा जब नहीं देवे तापर गोटे ग्रुप कर अन्य मान करती अन्य धरतु आम कहवाई चाहिए प्राइवेट सोसाइटी हो समस्त एटीएम क्रिश्चियन हो अन्य जो ग्रुप गुड़ाक अच्छा जाती वर्ष को थे विभिन्न जगह जा प्रभाती तारा हूँ आमर क्रिस्टीय संप्रदाय ओडार ये हूँ गोटे सम्मान विषय परिचय तेणु आम जब कहीं अन्य मान प्रचार करवा वर्षक थे मुझे चाहूँ मुझे शुभ चेष्टा करी गोटे कथा लतिका भौणी 10,000 टଙ୍କା देली प्रति वर्ष मुझे 5,000 टଙ୍କା जावाई कमिट करुँगी धन्यवाद दिए सुंदर सुजोग मो भौणी जो मानसी भौणी कहते युव समाज विषय युवा मान एनकरेज करवा से विषय में मुझे मोर अनुभूति मुझे सेयार करने चाहे आम पेरेन्ट्स मान मो पुओ झील इंग्लीश मीडियम पढ़ुले आते से रेभेन्सा से साहित्य सदन सहित पुओ अंगांगी भाव जड़ित कहले अत्युक्ति हम ना फुलवाणी जी फुलवाणी जी पत्रिका जीव कि बही जीव से एठू आम पठाऊ था तो साहित्य प्रति तार रुचि देखुली मु प्रभात तार सब पढ़ा कहूली लिखुली जो लिखुली सी लिखा आरंभ कला छोट छोट लेखा आरंभ कला एडिटिंग मु कली तापर से रेभेन्सा जो हैदराबाद जाइए सेंट्रल यूनिवर्सिटी पढ़ला सेठू सी सुदीप्त भाई को तार लेखा डायरेक्ट से मत कहनी जे मु प्रभात तारा को लेखा दूसरी बोली जो से पठे भाई ताको बहुत आप्रिशिएट कर फोन ताकू जाद्वारा से एनकरेज है बहुत उत्साहित है से आज पर्यंत से लेखुची लेखा तार कंटिन्यू चली जेहेतु से ना डॉक्टर एन तन्मय कुमार जानी डॉक्टर एन तन्मय कुमार से फुलवाणी ऑटोनोमस कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर अच्छी तो ये इलेक्शन ट्रेनिंग ताकू पड़गला से आसीपारे मुझे चाहे जड़े लेखक जेहेतु साहित्य प्रति रुचि अच्छी प्रभाती तारा प्रति तार जो आनुगत्य अनुराग रही आज से छटपट हो काली से बारंबार फोन कला कौन चलती कौन है केते जन आंग मैंने कि सब विषय मुझे आमर ये से आमर सी जो ठिया मत मो पुअर छवि ही देखा जाऊला तो यंग मान आम सामना ठिया होबार देखा माने चेष्टा करवा प्रकृत में आम पुओ झील को जब आम सान बेलू से साहित्य प्रति उत्साह देवा और पढ़ाई देवा ताहले निश्चय इंग्लिश मीडियम पढ़तु किंतु साहित्य प्रति अनुराग उत्साहित हे से विशेषकर बेसी उत्साहित है जो सी गोटे ईस्टर संडे तार से लेखाटे देता आ बहुत आड़ू तार फोन आसाला से फोन रिसीव करें कथा होता आसिक कहता देख मत सब एमती कहते कहले आहरी तू लेखे
ଆଉ ତ ମୋର ଲେଖା ବରଂ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ୟା ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଲେଖା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେ ଏଠିକି ନ ଆସିଥିବାରୁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମ ଯୁବ ସମାଜ, ଆମ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଯେପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଏନକରେଜ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ। ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ପ୍ରଭାତ ଦ୍ୱାରା ହଉ ଆମ ଯେତେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପତ୍ରିକା ସବୁ ଆମର ବାହାରୁଛୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା। ପରିସର ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜସ୍ୱ ନ କରିବାର ଆମେ ଲାଭବାନ ହେଉନାହିଁ। ମୋର ଏଠି କହିବା କଥା, ଆମ ପିଲାମାନେ କେତେ ସମୟ ମୋବାଇଲ ଧରୁଛନ୍ତି ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କେତେ ସମୟ ପିତାମାତା ମାନେ ମୋବାଇଲ ଧରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏ ଜିନିଷଟା ବଡ଼ ଲିଟରେଚର ବହି ପଢ଼ିବାର ଅନ୍ତରାୟ। ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିତାମାତା ମାନେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବେ ଯେ ଏଇନା ଚାଲ ମୁଁ ଏଇନା ନେଇକି ଦେଖିବି, ଦୁଇଟି ଘରକୁ ଯିବି ନେଇଯିବି, ଆପଣମାନେ ସେ ଘରେ ଦେଖିବେ ଯେ ସେ ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିନ ଯାକ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଘରେ ବସିକି ମୋବାଇଲ। ସୋ ଏ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ, ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ପରିସର କମ୍, ମୋବାଇଲ ପରିସରକୁ କମ୍ ନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲିଟରେଚର ପ୍ରତି କୌଣସି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ। ସେମାନେ ଲିଟରେଚର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହେବେ। ଆଉ ମନୋବୃତ୍ତି ଯେ କ୍ରାନ୍ତିଧାରା, ସତ୍ୟପ୍ରଦୀପ ଆଉ ଆମର ଆହ୍ୱାନ ବହି କି 5ଟି ବହି ଅଛି, ତାକୁ ପୁରା ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଦେଇଦେଲେ ସରିଗଲା, ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପତ୍ରିକା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେବ, ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିବ। ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳେଇ ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭାବଧାରା ଲେଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ସେଇଟାକୁ ଚିନ୍ତା ନ କଲେ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନର ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିଛୁ, କିଛି ସଜେସନ୍ ଦେଇଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ଏଇ ପ୍ରେମ ସଦାସର୍ବଦା ଆମ ପ୍ରଭାତର ପ୍ରତି ରହୁ। ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିଛୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ସେତିକି ରଖିବା। ଆଉ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯିବ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାମୁଏଲ ପାତ୍ରଙ୍କୁ, ସେ ବିଶ୍ୱ ମହାଶୟଙ୍କୁ, ସେ କାଲି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବେ। ଟିକେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ବିଶ୍ୱ ମହାଶୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଡାକିବି ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିନୁ ସେମାନେ ଦୟାକରି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶୋଭନ ପଣ୍ଡା, ଶ୍ରୀମତୀ ମର୍ସି ରାଉତ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ। मनोज कुमार महापात्र, श्रीजुक्त विश्वजित दास आश्चर्य की, श्रीमती मौसुमी दास सम्मुख को आसवे, रेवरेंड प्रत्युष बारिक सम्मुख को आसवे, श्रीमती के सुचेता वर्धन आश्चर्य की,
सुश्री बुची त्रिपाठी आसछन्ती जो मैंने पाइले आगे सीट ग्रहण करेंगे। सुश्री बुजी त्रिपाठी आसछन्ती श्रीमती मनीषा राय सम्मुख को आसवे एमाने आम प्रभात तारा कंट्रीब्यूशन रोचे आम संप्रदाय नहले अति उच्च चिंताधारा नहीं प्रभात तारा को सम्मानित कर सम्मानित करते प्रभात तारा श्रीमती कांतिबाला नायक आसछन्ती कि श्रीमती कांतिबाला नायक आसନ୍ତୁ फोटोटा उठाओ तो श्रीमती नलिनी प्रभा सरस्वती आसछन्ती आसना श्रीमती संदीपा मिश्र दास आसना श्रीजुक्त सर्वेश्वर जेना श्रीजुक्त मिलन चंद गुरु सम्मुख को आसवे श्रीजुक्त सर्वेश्वर जेना श्रीजुक्त ईश्वर चंद्र स्वाई श्रीजुक्त ईश्वर चंद्र स्वाई जे कि आपण घरे घरे प्रभात तारा गत 35 वर्ष है पहुँचुंट आम करताल अभिवादन जन से 65 वर्ष ऊर्ध कि से आप घरे घरे नहीं प्रभात तारा पहुँचाती ये अवसर में आम सम्मानित कर श्रीमती सुस्मिता साहू सम्मुख को आसवे श्रीमती सुस्मिता साहू ये लेखिका आम प्रभात तारा श्रीजुक्त आजिम खान भाई भंजनगर आसछन्ती समस्त ताली देव हाथ ताली देव आम नीरव बस श्रीजुक्त मिहिर कुमार सिंह श्रीजुक्त मिहिर कुमार सिंह समस्त ताली मारिबा हाथ ताली आम उत्साहित करिए श्रीजुक्त जयंत कुमार बार बलांगीर आसछन्ती श्रीजुक्त जयंत कुमार बार ताली दबारे कृपणता कही श्रीमती अनुपमा नंद
श्रीमती अनुपमा नंद आपण मैंने जो कहते ओडिया भाषा जानती ना आम पाने ये जड़े से जड़े महिषी महिला जी कि ओडिया भाषा न जाने से हिंदी भी से ओडिया लिखती संपादन में संशोधन करें धन्यवाद। तापर श्रीजुक्त सुमन कुमार दास श्रीजुक्त सुमन कुमार दास श्रीजुक्त विभु प्रकाश दास श्रीजुक्त विभु श्री विभु दास आसन समूह प्रकाश हो रही जो भूल लिखी उसे श्रीमती झरणा प्रधान सम्मुख को आसवे। कैमेरा आड़ को तो फोटो उठा श्रीजुक्त प्रदीप दास आश्रयपुर श्रीजुक्त प्रदीप दास सम्मुख को आसवे। धन्यवाद। श्रीमती उषा विश्वास बालेश्वर आसुचे सम्मुख को आसवे। आम समस्त करताली दौवा आम आम चाह रेडी हो सारी करताली देले हम श्रीमती उषा विश्वास सुश्री नम्रता पीटर सम्मुख को आसवे। और समस्त ताली दौरा मैंने सब नुआ लेखिका तेनाली प्रार्थना ताली आवश्यकता अच्छी। श्रीजुक्त रामचंद्र महाराणा सम्मुख को आसवे। धन्यवाद। जदि आउ कहीं रहीगले कि मो अजाणत जदि दयाकोरी मत जन सॉरी रेवरेंड ब्रजकांत सिंह से आसवे लिस्ट ना उठी रेवरेंड ब्रजकांत सिंह ताली मारिया दिए। आम आशा कर समस्त को सम्मानित कर उपस्थित अच्छा धन्यवाद दूसरी आप उपस्थिति विशेष भाव में बर्तमान आ गोटे मात्र पर्व रहा जहाँकि सब कठोर पदक्षेप जहाँकि धन्यवाद प्रदान करें केवल लेखक लेखिका मान दि जाए कहते
क्षमा करेंगे मुझे हस्तक्षेप करुच्ची यहाँ गोटे विशेष मुहूर्त आम सम्मेलन प्रत्येक कार्यक्रम प्रच्छुत पटरे जड़े फेसलेस व्यक्ति था सेवा त्याग परिश्रम सब उत्सव को सार्थक करे और प्रभु उत्सव मंडित करे आज जो उत्सव आम एकत्रित हो अधूरा रही आम तार प्रच्छद पटे व्यक्ति विशेष आम धन्यवाद अर्पण कर से आम अति प्रिय सुदीप्त राउत सत झड़झंझा घात प्रतिघात उत्थान पतन कंटकित पथ दे जावाक पड़ी भी से सब प्रस्तुत अच्छा प्रभु आशीर्वाद कर तेणु यही मुहूर्त आम समस्ते गोटे बड़ करताड़ी देवा उचित नहीं এইটা বড় কথা নুহ স্নেহ শ্রদ্ধা বিশেষ ଅଛି ସେ ବହିଟା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆ ସହିତ ସବୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି ବହିକୁ ଏଇଟା ତେଣୁକରି ପ୍ରେମରେ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିছে धन्यवाद ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ କି ଉତ୍ତର ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ କେବଳ ମୁଁ ହେଉଛି ଏଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରର ଜଣେ ସାଧାରଣ ମାମୁଲି ମୂଲିଆ ଏବଂ ଏ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଥମ କରି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି जदि ये कर्मशाला भितर आपको किसी कष्ट होता है किसी आप कष्टर समस्या के सम्मुखीन होता कि आप किसी कहूँ चाहते सुजोग पाई ना कि कई बार निजर लेखा पढ़ाई चाहते कि पढ़ी पाना क्षमा करेंगे समय अभाव जो हम दे पारे समय दे पारिनु एवं जदि किसी भूल रही जाइए प्रभु श्रीकृष्ण के हेतु आप मत क्षमा करदे सॉरी गोटे गोटे बड़ भूल हो समय पाई ना मो समय पत्र को अनुरोध करी सॉरी मु क्षमा मागुची जे मो भूल रही लिस्ट ना उठेनी धन्यवाद आउ जड़े अच्छा भाई जीवन सम्मुख को आसवे से मत लिस्ट ना उठी ना सॉरी क्षमा करेंगे सम्मुख को आसतु आप मोमेंट ग्रहण कर समस्त करण कर दवा धन्यवाद बर्तमान मो सर्वप्रथम परमेश्वर धन्यवाद देवी से ये 2 दिन पाग को नियंत्रण रखिले आम अनेक समस्ते प्रार्थना करूँ अत्यधिक रुद्रताप फल भाई कहीं आसबे विशेष भाव अनेक
ହତୋତ୍ସାହ ଭାବକୁ ଦେଖି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଆଉ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି ପ୍ରଭୁ ପାଗକୁ ତୁମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର ଯେପରି ଆମେ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ପାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଲେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏତେ ବସିଲେ ଏବଂ ଏଇ 2 ଦିନ ଧରିକି এই କର୍ମଶାଳାକୁ ସଫଳ କଲେ କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିନା ଏ କର୍ମଶାଳାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସହଯୋଗ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଟକର ଧର୍ମାଞ୍ଚଳ ବିଷୟକୁ ଆଉ ଆମର ଡାଇସିସ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଭୂଦତ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସେ ଏହି କର୍ମଶାଳା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି କର୍ମଶାଳାର କମିଟି ଯେଉଁ କୋର୍ କମିଟି ଗଠନ କରାହେଇଥିଲା ସେଇ କୋର୍ କମିଟିରେ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ ଯେ ସମସ୍ତେ ହୃଦୟ ଖୋଲିକି କହିଥିଲେ ଆମେ କର୍ମଶାଳା କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆଉ এই କର୍ମଶାଳା ହେବା ପୂର୍ବ ଦିନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ନିଅଣ୍ଟିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ତାହା କେତେ ଦୂର ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସମସ୍ତ ନିଅଣ୍ଟିଆ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆଉ କୋର୍ କମିଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଉ এই ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଲେଖକ କର୍ମଶାଳା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ଖୋଲା ହାତରେ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଏହି କର୍ମଶାଳାକୁ ସଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଲମଟାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଏଇଠି ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା କରୁଛି 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଆପରେ ମଧ୍ୟ କଲମ ଚାଳନା କରିବେ ମୁଁ ଯଦି କାଲି କହିଥିଲି ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି କାହାକୁ 5 ତୋଡ଼ା କାହାକୁ 3 ତୋଡ଼ା କାହାକୁ 1 ତୋଡ଼ା ମିଳିଥିଲା ଦୟାକରି ସେ 1 ତୋଡ଼ା ଯଦି ପାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମାଟି ତଳେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଲେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ପବ୍ଲିଶ ହଉ କିମ୍ବା ନ ହଉ ଲେଖନ୍ତୁ ପଠାନ୍ତୁ ଆଉ ସମୟ ଯଥା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖାକୁ ପବ୍ଲିଶ କରିବେ এই নিউ ଷ୍ଟୋର ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଉ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ଆନନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ହଲ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଇମାନୁଏଲ କାଟର ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗତକାଲି ସକାଳ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଯାହା ପୁଣି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି এই ସମୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥାନ୍ତୁ ବହୁତ ଆମ ବଜେଟ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁଠି କହିଛୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଆଣି ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଉ ମୋର ସହଯୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଆପଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଜେନା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁମନ କୁମାର ଦାସ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ ଦାସ ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଉ এই ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣର ଯେଉଁମାନେ ଭାର ନେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିତୋଷ ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ସେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆମେ ଏଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଉ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆସିଲେ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ସରିଥିଲା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କଲୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ এই କର୍ମଶାଳାକୁ ସଫଳ କର ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ এই କର୍ମଶାଳା ପ୍ରଭୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟେ ଜୋରରେ କରତାଳି ଦେବା ମତେ ତ ଶୁଭୁନି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଶୁଭିବ ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ ମାରିବେ ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କାହାକୁ ଭୁଲବଶତଃ ଧନ୍ୟବାଦ ଭୁଲି ଯାଇଛି କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ହାତ ବଢ଼େଇଛୁ ଆଉ ସାମୁଏଲ କାକା ସବୁବେଳେ ସେ ମୋ ପାଖରେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ସେ ମୋ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଆମର ସୁଶୀଲ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ ପାତ୍ର ସେ ଯେଉଁଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେଣି ସେ କଟକ ଆସିଲା ମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ କତିକି ଆସିକି ପ୍ରଭାତର ବିଷୟରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ ସେ ପଚାରନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲି କିଛି ଲୋକ ଆଉ ମନୋହର ଦିଦି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ପ୍ରତିମା ଦିଦି ତ ସେ ଆସିବେ ଯାଉଥିବେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ରିକ୍ସାକୁ ଠିଆ କରି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ତା କହିବିନି କାହିଁକିନା ସିଏ
भुवनेश्वर आसला मैंने मत निश्चय देखा करें कहीं प्रभात तार बापाकर गोटे कार्य से देखिए पिलादिन जड़े विश्व थी प्रभात तारा पत्रिका को पैकिंग करके पोस्टिंग करते जोटा कि आज पर्यटन कहीं करना यहाँ हूँ मुख्य विषय बहुत अनुप्राणित कर सब आसते साहय करते विश्व सांसद दास से सब नेपथ्य रही आम यहाँ कर से बहुत भल गाइडेंस दिखती आम अनेक अच्छा जो मैंने ये साहय सहयोग कर विश्व को अनुरोध करी विश्व कहते देख मुझे रोनी कि बहुत निश्चय गोटे दिन पहुँची निश्चय जोगदेवी आसे कथा अच्छे से धन्यवाद दूसरी से विदेश आसिक पहुँचा सागे सागे आसिक जोगदेवा साधारण विषय नुह आम गोटे करताल देवा विश्व को मानसिक धन्यवाद दूसरी मानसिक प्रभातर सहित आज नुह बहुत पूर्व सी रही प्रभातर सहित जोगदे कि मानसिक जो कहली फोन कली आ मानसी बीबीएस क्लास से बर्तमान बड़ गिरिजारे ओडिया सर्विस बीबीएस क्लास नौ आप शुणिक आश्चर्य हे से 5:30 प्रतिदिन जाऊँगी बीबीएस को बीबीएस जाकि पिला को पढ़ाऊँगी चाह दिया खाई घर बाहर ये आसिक जोग दिए 9:30 से आसिक पहुँचू आज पहुँचला दिन मोर 9:30 बाहर को देखी सी तत्काल से पूरी तरकारी खाई चलती सकाल किसी खाना माइंड मैंने आप चिंता करूँ प्रभु के साक्रिफाइस कर धन्यवाद दूसरी प्रथम थर कहली तुम द्वितीय दिन टे परिचालना कर से कहले सागे सागे हाँ से निश्चय साहय करी आम ताली ताली करताल यही अनेक धन्यवाद योग्य आप समस्त को धन्यवाद दूसरी से ध्यान कटिल बर्तमान संपादिका अच्छा समस्त जानी सी वो नुआ मैंने चिन्ह भावना पैसा दरकार पड़ेनि तेणु ये करानी समस्त को धन्यवाद दूसरी आप सहयोग यही भाव में आप सहयोग करूँ लेखा लेखतु एवं सबुदिन आप गोटे अनुरोध करी दैनिक आप प्रार्थना प्रभात तारा पत्रिका को पढ़ी गोटे मिनिट बेसी कौन गोटे मिनिट प्रभु प्रभात तारा पत्रिका को साहाय्य करूँ खाली प्रार्थना करूँ आप लक्ष्य करेंगे ये प्रभात तारा कौट नहीं कौट जाए पहुँच जब 560 सब्सक्राइबर 3000 सब्सक्राइब पहुँची पार्ला कहीं हम ना कहीं हम निश्चित हम एवं हम विश्वास रखा भरोसा रखा प्रभु ठार प्रभु ये शब्द गौरव करूँ मु बर्तमान विश्व महाशय को अनुरोध करी से शेष प्रार्थना करेंगे एवं विशेष भाव में समस्ते जीवा पूर्व आम समस्त बाहर जहाँ जल जग जोगाई कही आसला कि देखिए कहीं बहुत दूर दूर समस्त फेरी से अनेक चलीगली उठिकी एवं आशा कर गोटे ग्रुप फोटो नब ये स्थान में समस्त ठिया हवा गोटे ग्रुप फोटो नब प्रार्थना पर समस्त ठिया हवा मिसिक फोटो न जिते जन अच्छु समस्त नब आम समस्ते ये फोटो नहीं गला आम बाहर ने किसी हम लेखा तेणु समस्त एकाठी ठिया हवा गोटे फोटो उठेगा एवं से समस्त मेमोरी रहा समस्त को जन दूसरी आप गोटे प्रभात बाहर करी जो मैंने कर्मशाला वीडियो रिकॉर्डिंग चाहूँगी यूट्यूब आप चैनल छड़ा हम चैनल आईडी को देदेवी आप निजे डाउनलोड कर देखिपारे आ फोटो मत डाउनलोड कर दिया धन्यवाद वक्ता मैंने कहले दयाकोरी आपंकर टेक्सटा देते निश्चय चेष्टा कर गोटे एड करने चाहे जो इश्यूज गुड़ाक आजिकल अच्छी लेखक मान को अनुरोध करे से इश्यू बेस करी आहरी उन्नत मानव जो लेखा हो पार निश्चय समस्ते आकर्षित हे कहीं केवल जो बिब्लिकल बेस हम दैट इज ट्रू कि बर्तमान जो इश्यूज गुड़ाक अच्छी पर्यवेक्षित कले पिला निश्चय
ତାକୁ ଦେଖି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। କାହିଁକିନା ଏବେ ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବର୍କସପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଇସ୍ୟୁ ବେସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି, ତାପରେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଇକୋଲୋଜିକାଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ଅଛି ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଯଦି ଲେଖା ହେବ, କାହିଁକିନା କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କିଭଳି ଧ୍ୱଂସକୁ ଆମେ ଠେଲି ଦେଉଛୁ ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। କେବଳ ଯେ ଆମେ ସୀମିତ ଭିତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଯେ ପଢ଼ିବା ତାହା ନୁହଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପୁସ୍ତକ ଏଇ ପ୍ରଭାତ ତାରାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଇବେ। ତାକୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି PhD କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ସେମାନେ ରେଫର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିକୁ, ସୃଜନଶୀଳ ଶକ୍ତିକୁ ଟିକେ ପ୍ରଖର କରିବା, ଟିକେ ବଢ଼େଇବା ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ମୋର ଅନୁରୋଧ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି ଯେ ସେଇ ସବୁ ଟିକେ କମି ଯାଉଥିବାର ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ନେଇ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଖାଲି କହୁଛି। ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ତରୁଣ ଶବ୍ଦକୋଷ କିଣିଦେବେ। ବ୍ୟାକରଣ ବହି ତ ଆପଣ ପିଲାଦିନେ ପଢ଼ିଥିବେ, ଆଉ ସରଳ ବ୍ୟାକରଣ ମିଳୁଛି। ଏ ତରୁଣ ଶବ୍ଦକୋଷ ଗୋଟେ କିଣିଦେବେ, ଯାହାକି ମୁଁ ଏଇଟା ବହିରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଆସିନି, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲେଖା ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୋତେ ଏଇ ବହି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବ୍ୟାକରଣ ଆଉ ଏ ଶବ୍ଦକୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କୋଲୋକିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଯଦି ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ଗପ, ତାହେଲେ ନଟ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଯେ ଆମେ କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଇଏ କରିବା, ତାପରେ କୋଲୋକିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଯଦି ହଁ ଗଳ୍ପ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛ। ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲେଖକ ଲେଖିକା ମାନଙ୍କୁ ରଖିଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ତୁମରି ପରିଚୟ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ପାଇବାକୁ ପାରୁଛୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଂଶୀ ହେବାକୁ ପାରୁଛୁ। ତୁମର ସେ ସୁସମାଚାରର ଆଲୋକ এই লেখনী মূল মাধ্য দেই ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେପରି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯେପରି ତୁମକୁ ଜାଣିବେ ତୁମେ ସତ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆଜି କାଲି ଚିରକାଳ ସମାନ। ତୁମେ ଆସିଲ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ତୁମର ସେଇ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମକୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଲ, ଆଉ ତାହା ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ এই পত্রিকা প্রভু প্রভাতী দ্বারা মধ্যে তুমি ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ଲେଖକ ଲେଖିକା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ପ୍ରଭୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁଦୀତ ଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଏବଂ ଏହାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ। ଆମମାନଙ୍କର এই ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି ଆମମାନେ ତୁମକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ପାରିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ପାରିବ, ସେଇ ଧ୍ୟାନ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ এই ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମରି ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଅନେକ ଉପକୃତ ହେଇଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। এই ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ ନିଜକୁ ଲେଖକ ଲେଖିକା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମରି ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ବାହୁଡ଼ିବା, ତୁମରି ଶ୍ରୀମୁଖ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଗମନ କରୁ, କୁଶଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ତୁମରି ନାମର ଜୟଜୟକାର କରିବାକୁ ପାରିବୁ। ଏହି ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଦୋଷ ଅପରାଧ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର, ତୁମରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରକ୍ତରେ ଧୌତ କରି ପରିମାର୍ଜିତ କର ଏବଂ ନୂଆ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କର। ମହିମା ଗୌରବ କର୍ତ୍ତାପଣ ତୁମରି ହେଉ, କାରଣ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଏଥିରେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରେମ, ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ପୁଣି ସହଭାଗିତା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦା ସର୍ବଦା ବର୍ତ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱାସ ସାର୍।
जो मैंने राति रे गेस्ट हाउस रे दयाकरी से मत जनइले से डिनर अरेंज कर मत दयाकरी जन देकी जी आम समस्ते से चाहा और जलखियार आयोजन कराई बाहर अंशी होकर आम विदाय नवा परस्पर सहित एक आसतु गोटे फोटो नहीं समस्ते आगे को आसतु।